वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद तो मतलब ये बन रहा है ना, उसके लिए दूसरा जुम्मा है। उसका मतलब नमाज पढ़ रहा है सब अभी, मतलब दूसरा जुम्मा है। अच्छी अच्छी बात है यार, कहीं मस्जिद तामील हो रही है, अच्छी बात है। किसी एरिया में वेस्ट बंगाल भाई सबसे अच्छा है माना जाता है, मतलब অনেকে দোয়ার জন্য আবেদন করেছেন, সকলে করে দোয়া হবে। আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি শেফা দান করেন। আয় আল্লাহ, বিশেষ করে আমাদের এইখানে পরওয়ারদিগার আযম তোমার খাস রহমত নাযিল করুন। যত জমিদাতা আছে, জমিওয়ালারা আছে, আল্লাহ তাদের মনের রহমত করম করে এখানে জমি পুরোপুরি ভাবে দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আয় আল্লাহ।